अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कौमी बचत के हवाले से कुछ अहम तरीन अपडेट्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। और साथ कौमी बचत के जो प्रॉफिट रेट्स इस वक्त ताज़ा तरीन चल रहे हैं 1 लाख रुपए के ऊपर, तमाम बचत स्कीमों के हवाले से आपको गाइड करना है। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं, तो मेरी कोशिश होती है हफ्ते में 1 से 2 बार जो कौमी बचत के ताज़ा तरीन लेटेस्ट प्रॉफिट रेट्स चल रहे होते हैं वो आप लोगों के साथ लाजमी शेयर किए जाएँ, क्योंकि आपको पता है सोशल मीडिया के ऊपर फेक और मन गढ़ंत चीज़ें शेयर की जा रही होती हैं कि प्रॉफिट रेट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, ये इस हवाले से झूठी खबरें फैलाई जा रही होती हैं। तो फिर काफ़ी सारे लोग हमारे चैनल के ऊपर आते हैं, मुझे पर्सनली कांटेक्ट करते हैं प्रॉफिट रेट्स के हवाले से। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इस चीज़ को थोड़ा सा कवर करते हुए आप लोगों के साथ जो ताज़ा तरीन प्रॉफिट रेट्स होते हैं वो यहाँ पे शेयर करता रहूँ, ताकि अगर कोई बंदा देखना चाहे तो चैनल के ऊपर भी देख ले। बाकी वेबसाइट के ऊपर अगर हमारे पास आप आते हैं तो यहाँ भी आपको जो कौमी बचत के प्रॉफिट रेट्स हैं और दीगर जो ताज़ा तरीन अपडेट्स होती हैं वो यहाँ पे मिल जाती हैं। चाहे प्राइस बॉन्ड्स के हवाले से हों, चाहे दीगर कोई कौमी बचत के जो प्रॉफिट रेट्स हैं या रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनके हवाले से मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे अप टू डेट रखता हूँ इसको। बाकी यहाँ पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप कौमी बचत से जुड़ी खबरें और प्राइवेट बैंकों के हवाले से इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल नोटिफिकेशन के साथ। इस वीडियो के एंड पे मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूंगा कि प्राइवेट बैंकों में अगर आप जाना चाहते हैं तो प्राइवेट बैंक इस वक्त कितना मुनाफा दे रहे हैं, सबसे अच्छा मुनाफा किस बैंक का है, वो भी हम साथ ऐड करेंगे साथ साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपको आपके साथ अपडेट शेयर करनी है वो ये है कि एक तो जो कौमी बचत है वो बहुत जल्द जल्द जो है डिजिटल जो सर्टिफिकेट्स हैं आपके, वो सेविंग सर्टिफिकेट्स वो इशू करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जनाब एक है CDC, यहाँ पे एक कंपनी है और सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी इसको कहा जाता है। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंडर काम करती है और इसके साथ ये कोलैबोरेशन में इसके जनाब ये जो सर्टिफिकेट्स हैं ये लॉन्च किए जाएंगे। फीचर्स इनके क्या क्या होंगे इस पे अभी कबल अज़ वक्त है कुछ भी कहना, जैसे कोई डिटेल आएगी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक नोटिस है, इंपॉर्टेंट नोटिस है ये जनाब, लास्ट चांस फॉर रिटर्निंग प्राइस बॉन्ड्स। तो यहाँ पे 7500, 15,000, 25,000 और 40,000 वाले प्राइस बॉन्ड जो आपके पास पहले अगर हैं, पहले अभी तो प्रीमियम प्राइस बॉन्ड है ना 25,000 और 40,000 वाले, ये नहीं। इससे पहले जो पेपर प्राइस बॉन्ड जैसे हमारे पास हम लेके रख लेते थे डीलर से, कौमी बचत से, प्राइवेट बैंकों से, तो उनमें से अगर आपके पास कोई प्राइस बॉन्ड पड़ा हुआ है तो भाई ये आपके पास 31 दिसंबर आखिरी तारीख है। इसके बाद हो सकता है कि हुकूमत आपको मज़ीद डेट ना दे, तो इस दौरान आप अपने प्राइस बॉन्ड्स जो हैं वो कन्वर्ट करा लें पैसों में। ये एक अहम तरीन न्यूज़ है। बाकी चलते हैं और कौमी बचत के प्रॉफिट रेट्स देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली दफ़ा आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी कोशिश है दोस्तों आप लोगों के साथ जो कौमी बचत के ताज़ा तरीन प्रॉफिट रेट्स हैं वो शेयर करूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास हो कौमी बचत के प्रॉफिट रेट्स के हवाले से। अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही अहम है। सबसे पहले यहाँ पे जो कौमी बचत की स्कीम आती है यह जनाब स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट या अकाउंट, ये 6 महीने की ये 6 महीने का ये प्रॉफिट देती है 6 महीने बाद, और 3 साल के लिए टोटल ये आपकी इन्वेस्टमेंट इसमें हो सकती है। ये प्रॉफिट सेम रहेगा 3 महीने के लिए, कोई भी बंदा इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। तो इसमें यह है कि 6 महीने का जो प्रॉफिट 1 लाख रुपए के ऊपर इस वक्त दिया जा रहा है वो 6,050 रुपये है, लेकिन टैक्स काट के 5,142 रुपये बन रहा है। फाइलर का और नॉन फाइलर का 3932 रुपये बनता है। इसी तरह आखिरी छमाही जो है इसमें 6,500 का 1 लाख रुपए के ऊपर मुनाफा है, लेकिन इसमें फाइलर का टैक्स काट के 5,525, नॉन फाइलर का 4,225 रुपये बनता है। इसमें टैक्स लगता है और ज़कात भी एज़ पर रूल है। अगर आप CZ50 फार्म जमा करा दें, CZ50 फार्म वो फार्म होता है जिससे आप का ज़कात का जो ज़कात डिडक्शन से आपको इस्तिस्ना मिल जाता है। तो ये अगर आप सर्टिफिकेट जमा कर लेते हैं तो फिर आपको ज़कात के लिए जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप खुद जो है ज़कात पे कर सकते हैं। तो ये दोस्तों इस हवाले से इंफॉर्मेशन होगी। आप आगे चलें तो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट है। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट 1 साल से लेके 10 साल तक के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो सकती है। साल मुकम्मल करना ज़रूरी होता है,
جیسے آپ اگر چاہیں تو 12 مہینے کے بعد اگر پرافٹ لیتے ہیں تو ایک سال کا آپ کو مل جائے گا، اس طرح 24 مہینے کے بعد پرافٹ لیتے ہیں تو 2 سال کا مل جائے گا، اسی طرح یعنی سال مکمل ہوتے جائیں گے یہ پرافٹ آپ کو ملتے جائیں گے۔ لیکن اگر آپ 10 سال تک اس کو لے کے جاتے ہیں تو 1 لاکھ روپے کے اوپر جو اس وقت منافع ہے 2,25,000 کا ہے، لیکن منافع میں سے ٹیکس کٹ جاتا ہے، فائلر کا ٹیکس کاٹ کے خالص منافع جو ہے 1,91,000 بچتا ہے، نان فائلر کا 1,46,250۔ اس کے اوپر بھی زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے، اسی طرح CZ50 فارم یا زکوٰۃ ایگزمپشن سرٹیفکیٹ جو آپ اگر جمع کرتے ہیں تو اس کے اوپر پھر یہ ہوتا ہے، یہ فارم ہوتا ہے زکوٰۃ ایگزمپشن فارم، تو یہ اگر آپ جمع کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو زکوٰۃ کی ڈیڈکشن آپ سے نہیں ہوتی۔ آگے چلیں تو دوستو یہاں پہ ریگولر انکم سرٹیفکیٹ ہے، ریگولر انکم سرٹیفکیٹ آپ کو ماہانہ بیس پہ منافع دیتا ہے۔ اب ریگولر انکم سرٹیفکیٹ ماہانہ منافع تو دیتا ہے لیکن اس کے جو منافع ہیں وہ بہت کم ہے۔ اگر فائلر کا دیکھیں 1 لاکھ روپے کے اوپر ماہانہ 901 روپے بنتے ہیں، ویسے 1060 روپے کا منافع ہے لیکن ٹیکس کاٹ کے فائلر کا 901 اور نان فائلر کا 689 روپے۔ اس کے اوپر زکوٰۃ دوستو لاگو نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آگے چلیں تو بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ ہے، یہ بیوہ خواتین کے لیے، 60 سال پلس کے بزرگ شہریوں کے لیے اور معذور افراد کے لیے انویسٹ کرنے کا یہاں پہ آپ کو موقع دیتا ہے۔ یہ سرٹیفکیٹس 10 سال کے لیے بائی کیے جاتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں ریگولر انکم سرٹیفکیٹ جو ہے یہ 5 سال کے لیے آپ کی انویسٹمنٹ اس میں ہو سکتی ہے اور 5 سال آپ کا یہی منافع رہے گا، چاہے چینج ہو جائے یا سیم رہے، آپ کا منافع جو ہے اسی پرافٹ کے اوپر آپ کو یعنی منافع کے اوپر دیا جائے گا۔ بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ جو ہے یہ 10 سال کے لیے ہے اور اس وقت جو منافع ہے اس کا 1180 روپے ہے، اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں، کوئی ٹیکس نہیں ہے، 1180 خالص پرافٹ ملے گا۔ 75 لاکھ روپے تک میکسیمم اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں شرط یہی ہوتی ہے کہ بندہ اہل ہونا چاہیے، اگر اہل نہیں ہے تو آپ اس میں انویسٹ نہیں کر سکتے۔ اب اس کی ایک خوبی ہے کہ اگر منافع 1180 سے کم ہوتے جائیں گے تو جو لوگ ایک بار 1180 کا منافع لے لیں گے ان کے منافع کم نہیں ہوں گے، ان کا آگے سیم ہی رہے گا، چاہے یہ منافع کم ہو کے 900 پہ چلا جائے، 800 پہ چلا جائے، ان کا 1180 ہی رہے گا۔ اسی طرح اب سے پہلے کچھ عرصہ پہلے جو ہے 1380 چل رہا تھا منافع، تو کافی سارے لوگوں کو 1380 مل رہا ہے، لیکن جیسے ان کا 10 سال مکمل ہوں گے، سرٹیفکیٹس میچور ہوں گے تو ان کو بھی پھر نئے سرے سے جب وہ انویسٹ کریں گے تو جو اس وقت نیا منافع ہوگا وہی ملے گا۔ کچھ لوگ یہاں پہ پوچھ رہے ہوتے ہیں یار ہم نے پہلے انویسٹ کیا ہوا ہے ہمیں 1380 مل رہا ہے تو اگر ہم ابھی دوبارہ انویسٹ کریں تو ہمیں 1380 مل سکتا ہے؟ تو بھائی ایسا نہیں ہوتا، جو ڈیٹ ہوگی آپ کی انویسٹمنٹ کی اس کے اوپر دیکھا جاتا ہے کہ بھائی کیا منافع چل رہا ہے اور وہی منافع آپ کو دیا جائے گا۔ فار ایگزامپل پہلے آپ نے 50 لاکھ انویسٹ کیا، بعد میں آپ نے 25 کیا، تو 50 کا آپ کا پہلے والا منافع ہے اور 25 جو بعد میں آپ نے کیا اس کا پھر نیا منافع جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اور ان کا جو یہ ایک ڈیٹ ہوتی ہے ایکسپائری ڈیٹ جسے 10 سال کہا جاتا ہے، تو بعد والی کی حساب ذریعے پھر بعد میں آپ کا وہ 10 سال کاؤنٹ کیا جاتا ہے، تو یہ چیزیں کچھ ہوتی ہیں۔ باقی اس میں یہ ہے کہ ایک چیز آپ کو کلیئر کرتا جاؤں کہ جو بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ ہے اس کے اوپر خدا نہ خواستہ اگر کسی انویسٹر کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس صورت میں 5 لاکھ روپے تک ان کا جو نامنی ہوگا، جو نامینیٹ کیا جائے گا بندہ، وہ لے سکتا ہے، لیکن 5 لاکھ سے اگر زیادہ ہے تو پھر سکسیشن سرٹیفکیٹ جو ہے نادرہ سے بنوا کے اس کے اوپر سارے جو لیگل ہائرز ہوتے ہیں ان کو دیا جاتا ہے، تو وہ سب میں پھر تقسیم ہوتا ہے۔ اس لیے میں کافی سارے لوگ مجھ سے مشورہ کرنے آتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں اگر تو بھائی آپ کے پیرنٹس کے پیسے ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر تو سب بہن بھائیوں کا ان کے اوپر حق ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کے اپنے پیسے ہیں تو آپ کسی اپنے بزرگ کے نام پہ انویسٹ کرتے ہیں تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ ان کی ڈیتھ کی صورت میں پھر وہ سارے پیسے جو ہیں آپ کے بہن بھائیوں میں تقسیم ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو جاننا ضروری ہوتی ہیں، انویسٹمنٹ سے پہلے جو ہے کسی نہ کسی بندے سے پوچھ لیا کریں، مشورہ کر لیا کریں۔ اور یہاں پہ پھر سے میں کہنا چاہوں گا کہ میں اگر مجھ سے کوئی اگر رابطہ کرتا ہے تو میں کسی سے پیسے نہیں لیتا، مشورے کے گروپ میں یہ نمبر آتے رہے ہیں کافی عرصہ، تو بھائی اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ جتنی مجھ سے ہیلپ ہو سکتی ہے، جتنی میرے پاس انفارمیشن ہوتی ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ فری آف کاسٹ شیئر کرتا ہوں۔ باقی یہ ہے کہ کوشش کیا کریں واٹس ایپ کے اوپر اگر آپ رابطہ کرتے ہیں تو مجھے میسج چھوڑ دیا کریں، میں فری ہو کے رپلائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں، یہ میرا پارٹ ٹائم کام ہوتا ہے، تو اس میں جتنا وقت مجھے ملتا ہے میں پھر لوگوں کے ساتھ جتنی ہو سکتی ہے انفارمیشن شیئر کرتا ہوں۔ اس کے بعد آگے چلیں تو پینشنر بینیفٹ اکاؤنٹ ہے۔ پینشنر بینیفٹ اکاؤنٹ جو ہے یہ
1 लाख रुपए के ऊपर 1180 दे रहा है। इसी तरह शोहदा फैमिली जो है ये भी 1180 दे रहे हैं। इसमें शर्त यही होती है, जैसे ये पेंशनर बेनिफिट अकाउंट है, नाम सही ज़ाहिर है कि ये पेंशनर्स के लिए है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, अगर वो रिटायरमेंट लेते हैं तो उन लोगों के लिए ये यहाँ पे चांस है कि वो पेंशनर बेनिफिट अकाउंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 1180 रुपये 1 लाख रुपए के ऊपर मुनाफा है। इसके बाद शोहदा की फैमिलीज़ हैं, डेफिनेटली जो जॉब के दौरान लोग शहीद होते हैं या उनकी डेथ हो जाती है, तो वो फिर उनकी जो फैमिलीज़ हैं वो इसमें इन्वेस्ट कर सकती हैं। इसके बाद शार्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट है। शार्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट बहुत अच्छा सर्टिफिकेट है। इस वक्त 3 महीने, 6 महीने और 1 साल के टाइम पीरियड में ये अवेलेबल है, और इसमें आपको 4630 रुपये 3 महीने वाले सर्टिफिकेट के ऊपर 3 महीने के दिए जा रहे हैं 1 लाख रुपए के ऊपर, और फिर 3935 रुपये ये फाइलर के टैक्स काट के बन जाते हैं, और नॉन फाइलर के 3900 रुपये बनते हैं। इसी तरह 6 महीने वाले सर्टिफिकेट में 9110 रुपये ये प्रॉफिट है, लेकिन टैक्स काट के फाइलर का 7743 और नॉन फाइलर का 5921 रुपये बनते हैं। इसी तरह 1 साल वाले सर्टिफिकेट में 17,220 रुपये, और इसका टैक्स काट के देखें तो 14,637 रुपये, और नॉन फाइलर का अगर टैक्स देखें तो 11,000, जो टैक्स काट के प्रॉफिट बन रहा है 11,193 रुपये बनता है। तो ये चार्ट आप खुद भी रीड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि मेरी वीडियो आके आप देखें। वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर आप जाके देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद सेविंग अकाउंट है। सेविंग अकाउंट का जो इस वक्त प्रॉफिट चल रहा है 16% है, साल बाद यानी 16% दिया जाएगा। टैक्स काट के 13,600 फाइलर का, और नॉन फाइलर का 10,400 बनता है। इसके ऊपर भी आपसे टैक्स के साथ ज़कात ली जाती है। यकम रमज़ान को अगर 1,35,000 पिछली बार था, तो 1,35,000 से ऊपर जितने भी पैसे होंगे उनके ऊपर ज़कात काट ली जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट के हवाले से एक बात बताता चलूँ, इसके ऊपर ज़कात लागू नहीं होती, सिर्फ टैक्स लगता है इसके ऊपर जो प्रॉफिट के ऊपर है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल ये भी आता है कि टैक्स और ज़कात दोनों किस तरह से ये अप्लाई होते हैं, जो प्रॉफिट है या इन्वेस्टमेंट है। देखें, जो टैक्स होता है ये आपके प्रॉफिट के ऊपर है, सिर्फ और सिर्फ आपके प्रॉफिट के ऊपर, और ज़कात जब भी डिडक्ट होगी वो आपकी पूरी रकम के ऊपर होगी, जितने भी अकाउंट में पैसे होंगे, चाहे वो प्रॉफिट से हैं चाहे आपकी इन्वेस्टमेंट से हैं, तो एज ए होल, क्योंकि ज़कात होती है आपके जो सेविंग्स हैं उनके ऊपर होती है और पूरी रकम के ऊपर होती है। अच्छा, इसके बाद दोस्तों आगे चलें तो सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट है। इस्लामिक स्कीमों में यहाँ पे ये 2 स्कीमें हैं, सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट और सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट। ये 2 तरह के अकाउंट्स हैं। टर्म अकाउंट जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। जैसे साल वाला है, इसका प्रॉफिट 14,250 है, टैक्स काट के 12,112 रुपये फाइलर के, नॉन फाइलर के 9,262 रुपये बनते हैं। इसी तरह 3 महीने वाली जो इसमें जो अकाउंट है, इसमें 6 महीने बाद मुनाफा दिया जाता है 6,600, लेकिन टैक्स काट के फाइलर का 5,610 रुपये, नॉन फाइलर के 4,290 रुपये। इसी तरह 5 साल वाला जो अकाउंट है उसमें माहाना मुनाफा है 1095, लेकिन टैक्स काट के फाइलर का 930 रुपये और नॉन फाइलर का 711 रुपये बनता है। इसके ऊपर भी ज़कात लागू होती है, 2.5% या 40वां हिस्सा ज़कात की डिडक्शन होती है। इसके बाद सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट है। इसका मुनाफा माहाना आपको दिया जाता है 14.25%। इस वक्त इसका मुनाफा है, जो कि माहाना 1187 रुपये बनता है। टैक्स काट के 1009 रुपये फाइलर का और 771 रुपये ये बनते हैं नॉन फाइलर के। तो 10 हो अगर समझ ना आए तो भाई 1,009 रुपये, कुछ उर्दू मीडियम पढ़े हुए लोग नहीं होते तो उनको फिर ये चीज़ें समझ नहीं आ रही होती, तो फिर यहाँ पे क्लियर करना ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि 1009 रुपीज़ जो हैं ये आपके मंथली हैं। तो ये इसके बाद जनाब जो नॉन फाइलर का है 771 है। तो दोस्तों ये लिस्ट जो है ये जनाब आप लोगों के बहुत काम की है, और इस लिस्ट में आपको तकरीबन तमाम बचत स्कीमों के एग्जैक्ट प्रॉफिट दिए जाते हैं। बाकी कैलकुलेट अगर करना चाहें तो कैलकुलेटर भी मैंने इसके ऊपर बनाया हुआ है। कैलकुलेटर जनाब हमारे पास ये सेविंग्स प्रॉफिट कैलकुलेटर पड़ा है, इसके ऊपर आप आएंगे तो यहाँ पे आप सिंपली जितना भी आपकी अमाउंट है, जैसे 1 लाख है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये 1 लाख आपको समझाने के लिए, तो यहाँ पे अगर देखें ये है जनाब हमारे पास रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट, मंथली मुनाफा इसका मिलता है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करके देखते हैं तो ये बताएगा कि 1060 रुपये। वेरीफाई करना चाहें तो आप इसको यहाँ पे वेरीफाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जनाब रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट
یہ دے رہا ہے جناب، اوپر آنا ہے، نیچے چلے گئے ہیں بہت تیزی میں، تو یہاں پہ یہ ہمارے پاس ہے 1060 روپے، ٹھیک ہے، کیلکولیٹر بھی ہمیں بتا رہا ہے 1060۔ اب اس کے اوپر اگر ہم فائلر کا ٹیکس دیکھ لیں تو یہ کاٹ کے 901 روپے، اور یہاں بھی ہمارے پاس کتنے ہیں 901 روپے، اور نان فائلر کا دیکھیں 35% کاٹ کے تو یہ 689 بتا رہا ہے، اور ہمارا یہ چارٹ بھی 689 بتا رہا ہے۔ تو بھئی یہ کیلکولیٹر میں نے بڑی محنت کے بعد اس کا بیک اینڈ ڈیزائن کیا تھا، اور اس میں نے ہر ایک بچت اسکیم کو ساتھ ایڈ کیا ہوا ہے۔ آپ اس کیلکولیٹر کی مدد سے ایگزیکٹ پرافٹ نکال سکتے ہیں۔ یہ ڈیٹ وائز میں نے کیلکولیٹر رکھے ہوئے ہیں۔ میں کوشش کر رہا ہوں، یہ ویب سائٹ جو ہے یہ میرے پاس لمیٹڈ ہے، اس کے اوپر صرف میں 50 پیجز کریٹ کر سکتا ہوں، اور اس طرح سے میرے خیال میں 25 سیکشنز ہیں جو میں نیچے اس کو کریٹ کر سکتا ہوں۔ تو یہ میرے پاس ایک لمیٹڈ سا یہ ایک سمجھیں کہ ویب سائٹ ہے، میں اس کو اور ایکسپینڈ کروں گا، اور اس کے ساتھ ایک اور ویب سائٹ لنک کروں گا جو کہ آپ کو ان لمیٹڈ آپ کے پاس یہ سورس رہے گا۔ جب تک میرے پاس وقت ہوگا میں اس ویب سائٹ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا، اور ان شاء اللہ تعالیٰ تازہ ترین انفارمیشن شیئر کریں گے۔ باقی جو اللہ کو منظور ہوتا ہے، جب تک زندگی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش کرتے رہیں گے آپ لوگوں کے لیے اچھا کانٹینٹ اس ویب سائٹ کے اوپر، اور جو ہم دوسری ویب سائٹ اس کے ساتھ لنک کریں گے شیئر کرتے رہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ بدلے میں دعاؤں میں یاد رکھا کریں، ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے رہیں گے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔